ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା, ମା ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଲା। ଆଜିକାଲି ପିଲା ତ ରାତିରେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇବେନି, ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବେନି। ଦେଖିଲା ବେଳୁ ସକାଳୁକା ସବୁବେଳେ 8ଟା ଭିତରେ ସ୍କୁଲ ଯିବେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭଉଣୀ କେମିତି ପିନ୍ଧି ଦେଉଛି ଭାଇକି, ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେଣି ଏବେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ। ସିଆଡ଼େ ଯାଇ ବାଏ କରିବ। ହଉ। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय जगन्नाथ। केमिति अछंती समस्ते? आशा करछु समस्ते भलो थिबे। चलंतु जिबा आजिर भिडियोटी आरंभ करिबा। बेसी लुण जो कहि पकेइबे लुण है अते लुण मैं रखि देथिबे रखि देखो जो ये टंक तुराणी करिए जो हमरो मंदिर रे जो मिलुची तारा तारिणी। हां 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 बासना ही तो दे बढ़िया लुण देबे आओ आने दे पके दे पिला। पिलाने तरकारी करले कोन खांदे बरा? तरकारी कोन करले खांदे बरा पिलाने? हां कांजी खाली करबा हे जीवा कुछ करिबनी कुछ भेंडी जोड़ा थला ताको गोटा भजा कर देची तने से कोन से तचे देची आ ए गोटा भजा ए और पड़ी गई जीवा जति पाए आनी तो सेति हे जे गोटा भजा कर देची पणस रो गरम कर देची तरकारी थला जो करड़ तरकारी ताको आउथर पियाज देकी फुटे देची कोनटा गरम कर दी जोलो मंजी 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 करड़ीटा तरकारी थला ताको पियाज देकी फुटे देची हां एति अछि पिला तरकारी खाइ दंदो हम तरकारी खाइ देबे नले आलू गोटे सिझे दिली हबो ताको भाई सिझे देबी आलू गोटे सिझे दे सिझे दे आलू। हां 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 ये कांकड़ रखि देथिबी ना परे करबो? हां पर करिया खाली कांजी हबो तो तुरंत पाग कर झील बढ़िया लगुला। जलखिया कौन खाया ता तो पेट भूरीगला से एटा हूँ भात रे तैयारी इडली आमर लंच रे बड़ी जाता भात काली ताकू डिनर रे आमे जलखिया कर देथिलु सेटा सब थुआई आमे तो 2 जन लोक केते खाइबो पिलाने कि टिके निके कोडा खाइले खाउछन नले नै आ सेटा खाइदो आटिके आ ब्रेकफास्ट कौन हो माने आमर सब पिला छुआर काम धंदा सब करिकी कुआडे करी होनी जहाँ आमर डिनर जहाँ थाउची ताको आमे सकाळ खाइ दउछु मा झियो 2 जन तो पो पिला के नाहंती आम पई करिया कथा जहाँ किछि पिलाने तांगर एक्स्ट्रा जहाँ खाया कथा तांको करी दिया हेउची इन चालची दुनिया दा आमर सुख दुख संसार आ मो पाई खाली अच्छी कांजी करने बाकीटा डाली केते दिन खाइला पर जमा इच्छा होनी पिला भी एते इंटरेस्ट होना से दिने माने गोटे 10-15 दिन पर गैप रे मो टिके टिके कांजी करथौची पिला ने सब खाइबा कथा सब जिंस मिसेगिरी कोबिनाटा तो बड़ टेस्ट लगे तोर झियो खाइबो चुबी चुबी झियो खाइबो चुबी चुबी तोर मु तुराणी बसई देती काढ़ी पेज टे देदेली पेज टे तुराणी टे ता देहरे जो आमर भात जाक बड़ी थी सी भात रू टे पकई देती हलदी गुंड टे सब पकईदेवी तापर फुटीगले टे सीझीगले तुराणीटा तापर मो परिया जाक सब पकेबी खुद पकेले टे लेट हम किंतु भात जाक तो ता देहरे पड़ी शीघ्र हो रसुण हरका सब छेचिक रखीदेवी लुण पकई नथिले टिके पकईदेवी टमाट टिके पकईदेवी पिला माने पळि आइलेणी आसिले खाइबे सब गाधेकी पळैथिले गला आडको नाती रुसी जाइछि आज तले बसिकी पूरा घुसाड़ी होगी से बुट सब कि खोलुन देखुना पूरा ड्रेस मैला करी घुसुड़ी होगी सब चपल खोलुं नातीर रुषा मुह देखुना कि
ମୋର ତ କାଞ୍ଜିଟା ସିଝିଗଲା। ଏବେ ଫୁଟଣ କରିଦେବି ଟିକେ, ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଟିକେ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ମେରସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଆଉ ରସୁଣ ଟିକେ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଆଳୁଟାକୁ ଫୁଟେଇଦେବି ଟିକେ। ଆଳୁଟା ଫୁଟିଗଲେ ତାକୁ ଫୁଟଣ କରିଦେଲେ ପିଲାମାନେ ତ ଗାଧୋଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେବୁ ଏବେ ଆଉ। ନାତୁଣୀକି ମୁଁ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି, ନାତିକି କେତେ ଡାକିଲେ ଆସୁନି, ତା ମା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆଉ ମୋ ହାତରେ ଆଜି ଆଉ ଖାଇବନି। ମା ଥିଲେ ମୋ ହାତରେ ଖାଉନି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ଖୁଆଇଦେଲୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି। ଝିଅ ଏବେ ତା ପୁଅକୁ ଖୁଆଇ ଦେଇକିରି ସିଏ ବି ଖାଇଦେବ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଆଇକିରି ବାହାରିବ ଡ୍ୟୁଟି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ତାର ତ ଗଲା ଆଡ଼ୁ ନହେଲେ ଯାହା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଉ କହିବାକୁ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲା ହେଲେଣି। ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଆଇଦେଲୁ, ସେ ପଳେଇଲା ଡ୍ୟୁଟି। ପିଲାମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଆଜି ଆଉ ମା ଯେମିତି ପଳେଇ ଯାଇଛି ଡ୍ୟୁଟି, ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲା, ଉଠିକି ଯେମିତି ପଳେଇଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ହେଲାନି, ଉଠି ପଡ଼ିଲେ 3ଟାରୁ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୁଆପିଆ କରୁଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଚାହା ପିଇବି କରିକିରି, ତାପରେ ନେଇକିରି ତାଙ୍କୁ 5ଟା ହେଲେ ନେଇକି ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ଛାଡ଼ିବି। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 7ଟା ବେଳୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଆସିବେ। ଆସିଲା ପରେ ଆହୁରି ଘର କାମ ତାଙ୍କର ଦିଆହେଇଥିବ, ଘର କାମ କରିବେ। ମୋର ଦୁନିଆ କାମ ପଡ଼ୁଛି, ଲୁଗାପଟା ରଖିବି, ତାପରେ କଂସାକିନା ମଜା ପଡ଼ୁଛି, ସବୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଏବେ ଚାହା ଟିକେ ପିଇଦିଏ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିବି ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ। ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତାପରେ ଅଲଗା ସବୁ କାମମାନେ କରିବି। ଆଜି ପାଇଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏତିକିରେ ରଖୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।